Opo. Kung gaano po ba karoon na may the proposed law, creation and Samar Leyte and Samar as one region po? Oo nga dito, during that time, han Summer Day, nakadto hi minority leader Nonoy Libanan, which during that time adapt liwat hiyahan provincial government or recognizing him as the son of Samar, kumbaga. He mentioned yung may nabalaod and co-author kami hiton para han creation han Samar Island Region. Bagay yan NIR, Negros Island Region. Yes. So ang intention hiton is magkakaadahin bagong nga region kay recognize naton nga it Samar, mas dako pa talaga nagde-develop. Not only ha Samar nga aton Samar ha nga Western Samar and three Samars, kumbaga. The three province. Daramang good hini nga nakapag-trigger liwat ito kay although ang Leyte is kumbaga ito man good ang regional center and we are happy nga it nabubulig nira pero we feel like kung may dangan ni mas closer pa ang national government through its regional offices may diha Samar, then mas unfocus nato ng development, mas masayon para mas ang attention nera naka-focus gud lahaton. Kay kumbaga ang aton problems kasi within ang three provinces is similar to each other. Poverty, insurgency, pankalsada, ang aton naman livelihood halos paprehas man liwat ito, mismo aton terrain paprehas. Samar Island Natural Park, han tulong ang probinsya, puros kita coastal nga tanan. So, amo ito ang reason nga kay kung matatagan kita ma-approve ito nga region, then it would be beneficial for all of us. Kung ano ba naman thinks that it's political, actually it's not. Kasi di rin man mababag-o waray man governor ng region. So, ang governor ng Samar, tulo man lagi hapon. Samars. Ang congressman, amo malaga po ito kadak mo. Ano magiging advantage? Ang magiging advantage, kay magkakaada yung mga regional offices from the national, nga di na nakabutang Direct na. Tapos, while ang mga regional development councils, since separate kita nga region if that happens, then it will be focused ang mga concerns within hantulong nga provinces, hantulong nga Samars. So, therefore, kumbaga, mas nakaangkop ang topic haaton as compared kung nakahalo la kita pati han Leyte. Kaya ang Leyte talaga, waray matira problema ng insurgency, waray matira ang mga panyalsada dito, halos tanan may da naman ito. Ang terrain naman dito mas flat kaysa haaton. So, those are the things. Plus, damulot ang mga island towns sa atin. How possible for it to happen? According to Minority Leader Nonoy, although I haven't spoken with Speaker, pero Speaker is supportive of that plan. So, siguro kay kun with the support of the Speaker, bangin mas masaro sa yun ito than kung file ito without the support of the Speaker. Kay his Speaker is also from Region 8, di ba? So, kung nag-support niya, probably di rin niya ma-absorb. With respect to the proposed Samar region, nagkrostroy na ba ang mga congressmen kung hain itong regional center? Well, sugad hinan nahitabo. Upon filing ito, which ang principal author ito, minority leader, wala ito may mention dito nga capital kung baga ito niya Regional center. However, in one of the private talks nagkamay dahi governor pati governor and pati a minority leader, since siya man yan ito ang proponent, nagsiring minority leader nga karoeg niya nga haweste igbutang ito. Siguro for the reason liwat nga hikita man ang mother province From the original. From the original, so bagaman ang nahulog nga nag-create eastern nga northern from ang kabukusan, which is ang Samar manggod and original nga kanang Samar.
at the same time, geographically liwat, kita man liwat. Sentro. Sentro. Kay kung ikakadto tayo to ka norte, with respect liwat dito kan the Gulf Edwin and kan the Kongpol, kan Kong Harris, I think they will understand. Nga harayo talaga no Tinduro. Kung ikakadto tayo to Katarman, di ba? Harayo na Eastern. Oo. Harayo para ha Eastern, pero ha aton, pwede pa. Oo. While, kung dito naman ha Este, ang siya gihapon ang same na may... How about the rivalry between Calbayog and Catbalogan? Well, kaya yan na, naton mang good direction is an one people, one Samar. Waray na rin. Siguro kung may naman itong remnants nila ito, pero di rin na full-blown rivalry. What I mean, rivalry to be the regional centers between the two cities. Bagawaray man, kay Waray. Biscan and local leadership ang Calbayog Okay understands the fact nga harayo liwat ang Calbayog kung aton nakaistoryahin ni is Eastern. Este.